नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम। सत्यनारायण मनविष्ट मन करंतु सर्वे बोल आनंदे गवारो हरि हरि।
हरि बोल हरि हरि बोल। अधिक खाइले खोलु मेडिकल को चलो तापर डाक्टर को खाइले हम भलो मेडिसिन खाइले हम डाक्टर अच्छा हरि की भज हरि की भज हरि की भज तो नुआ बहु मो पीसा सुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवंक भक्ति प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे विश्व भारती माँ जगत जननी झंकड़ वासिनी शारदा देवी प्रीति अर्थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण सीतामया प्रीति अर्थे महावीर बजरंगी हनुमान आंजनेय
ସାହିତ୍ୟିକ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ସର୍ବଶ୍ରେଣୀ କାଳେ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରି ଏହି ଭବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରେ ହରେ। नमो गणेश दिनेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न निहंत्यासु सर्वसिद्धि प्रदभवजं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत शृण्वन्ति देवैस्तवै निर्वेदै संगपद क्रमोपनिषदरि गायन्ति जं समगः ध्यानावस्थित तद्भते न मनसा पश्यन्ति जं योगिनं यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शारदा देवी पिता परमेश्वर साक्षात कमला देवी वाक्य देवी नमस्ते जगा कुसुम संकाश काश्यप महाद्वितीय धंतारी सर्व पाप धुन प्रणतोस्मि दिवाकर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय ये गोविंदाय नमो नमः। श्रम की आज जाए श्याम श्रीखंड चूड़ ये श्रम की आज जाए श्याम श्रीखंड चूड़ श्रम की आज जाए श्याम श्रीखंड चूड़ श्याम श्रीखंड चूड़ श्याम श्रीखंड
চূড়া আশ্রম কি আজ যায় সফল শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড়া শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড়া শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড়া সপথ সতাছি হটি সবে হটি সবে বালু কিশোর শ্রীখণ্ড চূড়া শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড়া আশ্রম কি আজ যায় সফল শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড়া শ্যাম শ্রীখণ্ড চূড়া देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जगदानन्द कंदाय प्रणेताति निवासाय ये जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः गणे नारायणे रुद्रे अंबिकाय भास्करे तथा नाभिनग्न करत नाइरे लंबा केते नमस्ते लंबा केते कला मुख्य करिया जो मो बक्षरे विराज ये दक्ष राज जे मां ये दक्ष राज जे मां हिम कालिका
କାଟ ତ୍ରୟ ତାପକୁ ଝଟମା ତାପକୁ ଝଟ ଫିଟା ମାଲୋ କାଟ ତାପକୁ ଝଟ ବା କାଟ ତ୍ରୟ ତାପକୁ ଝଟ ଫିଟା ମୁକତି ବାଟ ଆଉ କାଚ କାଛ ମାଛ ଦେଇ ମୁଁ ବୁଝିବି କାଚ କାଛ ମାଛ ଦେଇ ମୁଁ ବୁଝିବି କାଟ ଘାଟ ନାଟ ନଥିବ ଡକା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବାରିକା ଆଉ ଏହି ମୋ ଗିରି ବାରିକା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବାରିକା କାମ କାୟା ରୂପକୁ ଧରିମା କାମ କାୟା ରୂପକୁ ଧରି କୃପା କର ମାଲୋ କାମ କାୟା ରୂପକୁ ଧରିମା କାମ କାୟା ରୂପକୁ ଧରି କୃପା କର ଇଏ ଦିନ ବାଙ୍କା ଦାସ ତ ଦାସର ଦାସ ବାଙ୍କା ଦାସ ତୋ ଦାସର ଏ ପୁଅ କହିଲା ଏ ନାଶ ବିନାଶ ମୋ ଇଏ ହୃଦୟରୁ ଶଙ୍କା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବାରିକା ଇଏ ହିମ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବ ସତ୍ୟ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ନମାମି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲମ୍ବା ମୁହଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲମ୍ବା ମୁହଁ ନମାମି ବାବୁ ମାନେ ସାରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ହଁ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନିଅ ଜାଗା ବାଛି ନିଅ ଏ ବଲ ବ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଶିକ୍ଷିତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କଳାକାରମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ମାଟିକି ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏ କଳାର ମାଟି ପୁଅ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପାବନ ଗ୍ରାମ ବାସନ୍ଦରା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ପରିଚୟରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚ ଦିନାତ୍ମକ ନାମ ଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା କଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ହେ ବାବୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ ରଜନୀର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନରନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ କରି ନମସ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାତୃ ସୌମିତ୍ରୀ ମହାରାଜ ମା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ ପୃଥ୍ୱୀପୁତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବୀ ଜଳକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀଙ୍କର ଅଭୟ ପଦାବ୍ଜର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ଆଞ୍ଜନେୟ ପବନ ନନ୍ଦନ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ବାପା ଧୀରେ ସେମିତି ହୁଅ ନା ପଡ଼ିବ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବାପା ଇଏ ପୁଣି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ପାଲା ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ଖାଲି ଗଗନ ମହାପାତ୍ର ଆଇଜ ନାହିଁ ବିହାରୀ ଲାଗୁଛି। ହଉ ହଉ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ
सर्वप्रथमे मातृशक्ति ही केवल मु मंचरे पदार्पण कर सारिबा परे गोटे मातृवंदना आपण मानकु सुनैछि कविवर बांकनिधि दासंकर अछि तो ये दुनिया रे मातृशक्ति नथिले किछि करि हबनी सत्य सती चंडी अध्ययन कले गोटे स्तोत्र दृष्टिगोचर हुए जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः हे पुओ से मार अपार करुणा बल सब किछि संभव गाई आज हंबारडी करूछि मार अपार करुणा बल व्याघ्र गर्जन करूछि पक्षी माने कंटकीर्ण सांद्र जंगल रे कलरव करूछन्ति मार शक्ति नहले किछि हेई परिबनी मातृ शक्ति ही केवल मु मातृवंदना टिए मां को पदार्थ निवेदन कर सारिबा परे दुई पाद मंगलाचरण श्लोक पाठ करिछि हां मात्र यही मंगलाचरण होउछि विषय आपण जो कहउछन्ति मंगलाचरण शॉर्ट रे सार देग्री विषय मंगलाचरण रो विषय आज्ञा एठी दीर्घ दिन है बासुंदरा रे की पाला होउछि बाद पाला चुप सत्य नारायण पाला मु सेथि पाई स्कंध पुराण रो रेबा खंड रु दी धारी श्लोक गाइछि सत्य नारायण देव सत्य रूप सनातन सत्य ब्रह्म स्वरूपाय दारु ब्रह्म नामे हम ये सत्य नारायण किए आगुरु तो सत्यनारायण ना नथिले ना आगुरु सत्यनारायण नथिले सतपथ ब्राह्मण कहंती नारायण महापुरुष विश्वमात्मनं पय श्री हे पुआ सहस्र शीर्ष देवाच अक्षरं परम वय पापा कुनी कुनी पिला माने बसी सुन पालारु अनेक तुमर शिखिबार अछि पाला प्रति आदृत कमी जबार कारण तार मूल कारण होचे स्मार्ट मोबाइल कोन को बुझुछु मो कहिबार तात्पर्य सत्य नारायण किए बांथा बापा चुप नारायण आगुरु थिले सत्य जे से नारायण सत्य जे नारायण जेई सत्य सेई नारायण गोटे इंग्लैंड भाषा रे उक्ति अछि जगन्नाथ बेरा कोन आमर तो से साहस हबनी गॉड इज ए ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ए गॉड ईश्वर सत्य सत्य ही ईश्वर नुमा जदि बापा दौड़ुच किसी ना इनबालांस हो गले पड़ी गले नाक फाक फाटी जीवो हां तांको गा तांको छाड़े तेनु मो कहिबार तात्पर्य जे सत्य नारायण तो आगुरु नथिले जे सत्य से नारायण अरे तू जीवु बाजार को कहबु मते मीठा चीनी किले दियो ना चीनी तो मीठा कहबु खटा तिंतुली दियो ना तिंतुली कहिले खटा कहबु कि पिता लिंब दियो लिंब कहिले पिता जे सत्य से नारायण जे नारायण से सत्य ताले नारायण बाम पटे सत्य दीटा घर काई लागिया आपण कहबे मु मिछा कहूची सतपथ ब्राह्मण को ओडिया कले करमला मठ चंद्र अभिराम परमहंस पाला टिके आज सुनिबो आसीबो पाला गाइबो कला नारायण नाम तो थिला ए नांजू सर समते नारायण नाम तो थिला आपणकर अभिराम परमहंस कहले नारायण नाम तो थिला तार संगे सत्य मिसिला पुओ आगुरु नारायण नाम थिले ताको संगे पछरे दुईटी अक्षर सत्य मिसिले
ताले जदि आगुरु नारायण थिले शतपथ ब्राह्मण कहले अभिराम कहले ताले सत्यनारायण किए बापा केमिति सत्यनारायण ये हेले काकू सत्यनारायण कहवा आम जदि सत्यनारायण को न चिन्हवा ये लक्ष लक्ष टंका खर्च हो प्रत्येक वर्ष पाला कहीं हम हाँ आज अधिवास रजनी रे सत्यनारायण किए आज ता परिचय मैं आपन को देवी बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी। रहउची नमस्कार।